Assalomu alaykum. Mana дар навори имрӯза як чанд сар молҳои фурӯшӣ. Очабача, ғуноҷин, mana ғуноҷинои буғӯз, mana 5 сар молҳои фурӯшӣ. Mana ҳозир дар бораи ҳамин молҳо якта гуфта мегузарем. Мошаллоҳ мегӯем якум. Очират. Так, Зарифҷон, ассалому алайкум. Дурустми, назми, қалай? Ин молчаҳои фурӯшӣ буродтон меку? Ин очабачаама неми? Очаш бо буғӯз. Mana ношад камака гуфта мегузарем. Mana бачи, mana ҳамин гов, ҳамин сину солаш 4 моҳа, 5 моҳа. Mana бачаш, сементалки гибрид шудаги, очашам вақтшан сементалки гибрид шудаги. Mana ҳар де ҳамин очабача як ҷой фурӯхта мешад. Як ҷой фурӯхта мешад. Mana ҳамин очаш 27-28 литр шираш буд. Ҳозир намедонам чанд қадар кам кардаги, айсоби бачаш калонтар шудагиш, лекин мол, лекин мошаллоҳ. Кор мекунад ҳамаш. Ҳамта як кишта нишон те. Ана. Tu ҷӯшта наметонем ба. Аппаратки tu ҷӯштаги моле. Лекин меистад мол. Бемалол меистад. Ана. Сеемаш ба 4 ма. Ягота сидаш хел уст. 100%. Масали нархаш чӣ хел? Нархаш малим телефон ки. Телефон кидан, рақамҳои телефони. Рақамҳои телефони соҳиби мола мемонем. Мана бемалол занг зентон. Мол мана очаш. Ин бачаш чандум зоиш? Дуюм. Мана якум зоиш малим. Мана ин бачи калониш, ин. Бачи калониш. Ха, мана ин бачи калониш. Инам сементалкади гибрид шудаги. Ба ҳисоби ишкамашанги саюм бачаш. Ин якум бачаш мана ин. Мана ин дуюм бачаш мана ин. Мана худо хоҳад саюм бачаш ишкамашанда. Ба ҳисоби саюм зоиш. Масали дандонаш як ҳамту нишон те. Ам саюм зоишу мувофиқат мекунам. 8 пуррушунаш накоде. Кани ҳашти дароз мана. 8 мувофиқат мекунад бемалол 100%. Так, мана ин очабача. Навбати мана Элза мана. Мана Элза мана фурӯшу пешниҳод кардаги буди, ҳами Рамаҷон гифтаги буд. Хай мана ҳамирӯз тамошо мондагӣ буд. Барои тамошо мо ҳам ту тамошо монам Рамаҷон сраза гифтаги буд. Хай имрӯз мана фурсат расид фурӯхтам ба мана Элза ча мана мин. Мана ми Элза моли ман, моли ани гови бачи говам буд. Ҳамин неки ман ҳамин ба гаранти метиҳам очаш 36, 37 то 38 литр шир додаги. Очаш ҳамин ҷанда. Ман омда очаша дида мехарам гӯйтонам ҳичи. Мана ҳамин Элза. Мана ин так 7 моҳа шуд. Ҳамин даруни очаш буромдаги ваҳошам ҳаст. Сиёнкаҳошам ҳаст. Телефони шахсан худаманда. Мана ин 7 моҳа. Номи Элза кади фурӯш. Вайба тамошо мондаги будим. Мана инам фурӯшӣ. Мана ин ғуноҷин чанд вақти буғӯзиш? Ҳозир 2 моҳ пеш нишон дод, гумон 4 моҳа гузаштаги гуфтаги. 4 моҳа гузаштаги, ҳозир 6 моҳа намехе ҳайме. Тамак пример намехе. Мана 6 моҳа, 6 моҳа буғӯз. Мана ғуноҷин якум зоиш, сементалки гибрид шудаги. Инам бо тариқи телефон занг мезанитон. Ҳозир нишон метим. Ин чи тагош неки саб сафед, мана ранги ани худи биви худаш бой мана. Мана ин буваш. Мана ес ман то якта нишон тям шурад ва ғуноҷина накаш шир иша накаш. Ягон бор ғуноҷи якум зои ва ҳам қабда бену неки накаш. Зур. Ин гов айн. Ин дута зоидаги. Саёмаш 8 моҳа буғӯз. 8 моҳа буғӯз. 8 моҳа буғӯз. Так, або аҳми гов аку кишта ва хез ғайра якта киштон. Якта кушол кунтон ман аҳмиҷа ҳамту раҳравиҳошон нишонтим. Аҳму гов сита кам шир додиги не. Ё. Мана гов. Зандонашам як нишонтим ме. Чандум зоиш ба буғӯз боша. Кани 8 пур ина як саюм зоиш ба буғӯз. Дугоник зой айн.
بیسو دورنگی بچهش می دورنگی و سیاچه ها بچهشه نه دوتا میزان خمانه بینتون مال ها شهر خوجان ارنتیر کروگی آرام رقمای تلفنی صاحبی مال پایان اکراننده انا منه غناجینی بغوز 6 ماه بغوز بچی منه این بچی منه این دو خواهرا اینم نکین ماشاءالله نکین تگاش پیستانش складкаҳош ҷошанде мане қафо тахта пуштаҳо мане зӯр неки молои хай гарон чазанон неки 100% молчои сах фасон неки агароти худо могӯ давай зӯр ана ин раҳрави оша бентон мане ана машоалло Kani yakın Elzaçe kuşa Elzaçe. Elzaçe ne ki? Mema kadar mı? Ana kuşa değil mi? Anne yakın diyor mu? Doktori kalon şu değil. Hay şey makon bana. Makon. Hay şey haduşa makon. Haduşa makon içi. Ana. Mane Elzayam froşi. Neki maşallah neki. Bachı خودشه دار. Ana. Kap kalon دختر کن شیرخوری گو کو. Ana. خب bana. Ana. Benim دو همین بچه به حسابی تکی آچش به گشتگی. به حسابی که Elza به حتی مولچی فاسونی بازی. های این حاجتی تعریف کردن نه ظریف چون این 100% قفاهای به این خدا خواهد این سال اگر وای شود اگر بخارا اگر ماشاءالله میشه. های کن دستی وای غیرت بده بچی گاوا داره کو من اینا شبیه این تامنه اینم Elza موندنش نه یخل فقط مایده تراش یکی مول منیم ها به حسابی سمنتال کده گیبریز شدگی انا بیا غیرت نشام گیر اوچی گیرتون اوچه بچه بریتون مونتون وای که یک صورت گیرم تو پیش آچشم راست دار هم تو پیش آچشم دار کنیش راست کن آره ماشاءالله های کن مول ها شهر خوجان ارنتیر کوریگی آرام یعنی 5 سر مول فروشی یعنی تگدی داستانه تک خیل خدا خواهد آینده این بچه‌شم همه خیلی میشه ولی یک سورپرایز آزی به یک سال بقا چی کلام دوای هایکو دوای ادوی بمی هایکو تون بریتون زور ماشاءالله نکی من دیر نمونیتون من اسپیت کنتون مولهای بسیفات مولها شهر خوجان ارنتیر کوریگی آرام من یکتا می دوتا می لایک زینتون این بقچه هم فروشی می؟ نام فروشی این آچش همون گوی کلون همین یوتیوب کانال مانده اگر اهمیت دادگی باشتون اگر گوهای پیستان کلون همین 40 تا شیر میتیاد گفته پارتافتگی بودیم که انا همون 4 تا گوهای کلونه یک تاشه بچهش انا همین پروست حسابی زایدگی بود اوچش بیمار شد خصابه دادیم من همین بقچه که داشتم یوتیوب پخش این یک 15 روزه شده 15 روزه 13 روزه شدگی انا همون گوهای از جوشایی همین مکیده میگردن اینجا خیلی بسیار گاوای جوشایی همون
سه چهار گوه پر سردودگی. اینه داداش هم یوتیوب که فروخته گیده همه کانالی خودتون ها همین کانال مانده داداش آچه‌اش همش هم کانال مانده زنگ زنیتونم من صورتاشو عدل میپاتم. همین یک کار کنی. از همین 5 سال مولو پارتافتیم کو. اگه هم 5 سال یالو سودا شد هم بونусش پدرکه میشن. میشن اشو تمام نه شوم دیتونه. هم 5 سال اگر یالو سودا شد انمی پدرکه. پریز منه. بخچه نه کی گنده شستی باله. زور بخچه. انا خیلی من دیر نمونتم خریداری کنتم. میشکه. بخچه. میشکه ها میشکه. انا من تماشا کردگاتم و رحمت می ندار خریدار شدم.